नमस्कार. शंकरांना बेलपत्र वाहताना हे स्तोत्र म्हणावे. असे केल्याने अनेक पातकांचा परिहार होतो. तसेच शंकरांना बेलपत्र वाहताना देठ देवाकडे करून बेलपत्र उपडे व्हावे. श्री गणेशाय नमः. त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्र्यायुधं त्रिजन्मपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणं त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः शिवपूजां करिष्यामि. एकबिल्वं शिवार्पणम् अखण्डबिल्वपत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वरे शुध्यन्ति सर्वपापेभ्यः. एकबिल्वं शिवार्पणम् शालिग्रामशिलामेकां विप्राणां जातु चार्पयेत्. सोमयज्ञमहापुण्यम् एकबिल्वं शिवार्पणम् दन्तकोटिसहस्राणि वाजपेयशतानि च कोटिकन्यामहादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् लक्ष्म्यास्तनुत उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि. एकबिल्वं शिवार्पणम् दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् काशीक्षेत्रनिवासं च कालभैरवदर्शनं प्रयागमाधवं दृष्ट्वा एकबिल्वं शिवार्पणम् मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते. श्रीसाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु.